pare. Na-hold up. Ngayon lang. Wala pang isang oras. No? 40 minutes pa lang. Ayan. Hold up si pare. Quintas tinangay. Tapos yung pera, isang bag na hold up. Kinuha. Tapos nagpaputok ng baril to. Ayan o. Shotgun ginamit. Ayan o. Armalite pala, tsaka shotgun. Ayan o. Tapos yung isa naka 45. Naka 45. Cellphone ba talaga ito? Oo. Ng hold upper. Ayun, tinamaan nyo ibang sasakyan ng bala. Nandito na may mga pulis na. Awa naman si pare. Sakto pagdaan namin, katatapos lang ng hold upan. 5 minuto, 2 minutos lang. Halos kasunod lang ata namin yung ano. Awa naman si pare. Iyon na pula daw na hatchback dito daw. Tapos 5 halos kabataan lang daw na nakamas lahat. Yes, si Kuya Alan ang nakakita. Iyon talaga Kuya Alan ha. Iyon. Kulay pula. Ayan pula. Oh. Pula talaga daw kasi sabi din nila pula. Pula din. Oh, pula.